सो फ्रेंड्स आपण मैंने ट्यून कर 101.3 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक मुझी आपण साथी आपण मनर मित गाय गीत अभि अभिची माने सेमती किसी खास कथा और गीत पहुंचब आपण पाखरे से खास कथा होची आपण हृदयर से खास गीत होची आपण भल पाइबार तो बंधु एबे किंतु समय हो गलानी आज अतिथि साथी रे कथा हेबार आज जी आम सहित अच्छा से होचंती संगीत जगत रे बेस जनाशुना तांकर अनेक गीत को आपण माने सुनिछंती और गुणगुणाती भी बंधु अति सुंदर गीत लिखंती से अति चमत्कार लेखा तांकर भारी भल लगे तांकर शब्द तांकर लेखा भजन ठू आरंभ करी आधुनिक पर्यंत रेडियो ठू आरंभ करी चलचित्र जगत पर्यंत अनेक गीत हिट तांकर तो बंधु से होचंती आम समस्तंकर अति प्रिय लोकप्रिय गीतिकार राजा अर्धेन्दु शेखर महांती जोड़ी हो गले टेलीफोन रे आम साथी कथा हवा सर स्वागत करछु आपन को आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक केंद्र को नमस्कार समस्त श्रोता भी शुणुथिबे मो गीत आज्ञा आउ मो कथा भी शुणुथिबे समस्त संगे जोड़ी देथिबारु मु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद जणाउची निहाती निहाती समस्त शुभ सकाळ आज्ञा आपनकर शुभेच्छा वार्ता तो समस्त पाखरे पहुंची जीवनी तेबे केमती अच्छंती टिके कहले भलो अच्छंती हां भलो अछि अच्छा भगवान करंतु आपण एमती भलरे थांतु तेबे आगु को तो बढ़िबा आगु को किछि कथा बा आपनकर माने संगीत जीवन को नै किंतु तागुरो एठी कहिबी जे आमे केही भी भाबी नथले चिंता करि नथले हठात एमती उडा समय आसीबो ए कोरोना रूपक महामारी सारा विश्व को कब्जा करियो बोली समस्तंकर जीवन धारा जीवन शैली पूरा बदली जाइछि पूरा उल्टो पालट कर दी समस्त को कौन कहे कौन रही संपर्क मत नहीं आप तो ठीक कहते कोरोना प्राय समस्त कलाकार मानकर जो मैंने कंठशिल्पी कि वाद्यकार रहिले कि ये सब जो रहिले समस्त गोटे परिचय भी बदल विश्व बर्तमान महामारी भयर विश्व थरहर विराट गोटे संकट समस्त को घेरी रही समस्ते भावुंट केते क्या जीवन जे कोरोना नहीं जीव तार ठीक ठिकाना नहीं यहाँ सत कथा आ छकरे मेलोडी नहीं कि गली कंदी से हस खुशी मजा मजली से गुड़ा किसी नहीं ए कोरोना भय समस्ते आतंकित समस्ते छानिया केमिति यादरू आम मुक्ति पाइबा ता भितर लॉकडाउन शटडाउन भी चली आपनकर ता भितर जीवन बीतेवा को पड़ुची जी जेंती जहार जो बाटे तार पाउना पाइबा कष्ट सही चली तथापि जीवन सहित संग्राम ही हमको करने को पड़ो निहाती निहाती ये संग्राम करी करी आमे पुणी से पूर्व समय आम निहाती पहुंचवा गोटे सुंदर सकाळ को पुणी आम उपभोग करवा समस्त निश्चय आशा केबे आशा होती बैतरणी आशा निश्चय भगवान निश्चय सहा हे निश्चय मध्य कोरोना दिने दूरे जीव महामारी आम मुक्ति पाइबा यह निश्चित आशा रखी समस्त आम आगु को बढ़िबा निहाती दरकार निहाती तबे आपनकर दिन केमती कटुची एबे मु जाने मु गीत लिखुची मु साहित्य जगत सहित संपृक्त अच्छी तेणु आउ कौन करा घरे बसिले तो आपण किछि निश्चित तैयारी करबा है मोर काम किछि गीत लेखा होची किछि लोकंक पय किछि जिनस तैयारी करिया को पड़िबो नहले संसार को रक्षा करबा केले किछि नुवा जिनस सृष्टि करिया पड़िबो गीत लोकंक पय लेखिया पड़िबो लोकंक पय किछि खुशी बांटिबा को पड़िबो निश्चित भाबरे गीत लेखा लेखि चली छी ए सब चली छी ता सहित चाकरी जीवन मध्य चली छी अच्छा बहुत बढ़िया कथा एमती सब किसी चली था धीरे धीरे सुस्थ सुस्थ चली था तेज जहाँ ये जो लॉकडाउन और सटडाउन समय बेसिकली से समय आप कौन करते केमती से समय को अतिबाहित करते कौन कौन सब गीत लिखिं कह देखु विशेषकर मुझे देखुची कलाकार भाई मैंने बहुत हैरान होती जो मैंने एक्चुअली आर्टिस्ट जो मैंने जो मानकर पेट पोषिबार एटा पेशा करथिले जीवन को किछि लोक को निशा हिसाब रे नियंती किछि लोक को पेशा हिसाब रे नियंती तेणु निशा पेशा और आशा ए तीनटा जाक जदि आमे एकत्र करबा ता भितरे हमको बहुत संधि विसंधि देखा जाउची ए कोरोना रे मो तारे भितरे गोटे लिखिली जीवन कलाकार जीवन मान को नेकी गोटे एबे भी लिखिची कलाकार जीवनटा केबे जुआर केबे फटा सुखरे सीए हसी पारे ना दुखरे झरे लुह मुख साथी तो अनेक तार निजर केही नुह समय एका उत्तर दिए भूले ना सीए ता नाटा कलाकार जीवनटा केबे जुआर केबे फटा कहना कलाकार टाको केही भूली भी पारिबेनी किंतु समस्त मुख साथी कि साहाय्य करि पारनांती कारण सीए परफॉर्म किछि कले सी सेत्रु किछि पावना पाउछि लोक किछि खुशी पाउछन
ତେଣୁ ତା ଜୀବନଟା କେତେବେଳେ ଜୁଆର କେତେବେଳେ ଭଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଟା ଚାଲିଛି କରୋନାରେ। ନିହାତି ନିହାତି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କିନ୍ତୁ କଳାକାରଟିର ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି ସେଇ ସମୟକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଛୁଇଁଥିଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରେମରେ ଆପଣ କେବେଠୁ ପଢିଲେ, ଗୀତ ଲେଖିବା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମୁଁ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା। ଖୋକା ଭାଇ। ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୀତ ଲେଖିଛି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା। ସମସ୍ତେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ମୋର ଗାଇଲେ ବି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେରଣା। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ତାଙ୍କର ମୋର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଲେଜରେ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୀତ ଲେଖେ। ସେ ମତେ ପଚାରିଲେ କଣ ଗୀତ ଲେଖ, ତମେ ତ ଏତେ ସାନ ପିଲା। ସେଟା ବୋଧେ 1980 ମସିହା। ଆଚ୍ଛା। 1980 ମସିହାରେ ଖୋକା ଭାଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଲେଜରେ ସେ ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମେଲୋଡି ସରିଗଲା ପରେ ମତେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ତମକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମତେ କଟକରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟରେ ନାଇଁ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ ତ କରିଥାଏ, ଆଉ ପାସ୍ କରିଥାଏ। ଷ୍ଟୁଆର୍ଟରେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତ ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା, ସମୟଟା ହିଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଲୋକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ବଜାର ହାଟରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମତେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି ଭେଟିବି, ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବି। ଯାହା ହଉ ଦୈବାତ ଭେଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଠି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖେ। ନା କଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଧରିକିରି ସେଠୁ ଖୋକା ଭାଇକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ଗୀତ କହିବି? ନାଇଁ କହ ଗୋଟେ ଗୀତ କହ। ସେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଖୋଲା ହିସାବରେ ମିଶନ୍ତି, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯିବେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା, ବୁଢାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗୀତଟା କହିଥିଲି, କଳାକାର ମତେ କିଏ ସଜାଇଲା ସଭିଏ ଭଲ ପାଇଲେ, ଧରିବାକୁ ଯାକୁ ହାତ ବଢାଇଲି ସବୁ ଛାଡି ଉଡିଗଲେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ କହିଥିଲି ମୁଁ, ସିଏ ଆସିଥିଲା ଦେହ ଛୁଇଁଥିଲା, କଳଙ୍କ ବି ଲାଗିଥିଲା, ତା ପାଦ ପାଉଁଜି ମୋ ଘର ଅଗଣାରେ ଅଲି ଅଳି ଛାଡିଗଲା। ଝଲକାଏ ହସ ଓଠରୁ ଝରାଇ ବଗିଚା ଭିତରେ ମୋର, ହାତେ ଧରୁଥିଲା ଛିଟ ପ୍ରଜାପତି ମୋତେ କହି ଫୁଲ ଚୋର, ଦୁଷ୍ଟାମୀରେ ତାର ପ୍ରଣୟର ସୁର, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସିଏ ଆସିଥିଲା ଦେହ ଛୁଇଁଥିଲା, କଳଙ୍କ ବି ଲାଗିଥିଲା, ତା ପାଦ ପାଉଁଜି ମୋ ଘର ଅଗଣାରେ ଅଲି ଅଳି ଛାଡିଗଲା। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ 2-4-5ଟା ଗୀତ ସେତେବେଳେ ଶୁଣେଇଲି। ମୁଁ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ଏତେ ସାନ ପିଲା, ଏତେ ହାଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଗୀତ କେମିତି ଲେଖୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଶୁଣେ। ମୋର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେଇ ଟାଇପର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ହେଲି 89 ମୁଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜୁଆର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ବି ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା। ସମୟର ସବୁ କାହାଣୀ ଭିତରୁ ତମେ ତ କାହାଣୀ ଏକ, ମୁଁ ଲେଖିଅଛି କେତେ ଯେ କାହାଣୀ, ତମ ନାଁ ସେଠି ଦେଖ। ଇଏ ବି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କଥା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ରେଡିଓକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ରେଡିଓକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଜୀବନ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଲେଖାର ବା ସାହିତ୍ୟର ବା କଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ହିଁ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ। ଆକାଶବାଣୀ କି ଛାଡିଦେଲେ ଏଠି କୌଣସି କଳାକାରର ଜୀବନ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ବଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇଟା ଏକଦମ ଆନ୍ତରିକ ଧାରଣା, ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମାରୁ ଏଇଟା କହୁଛି। ଆକାଶବାଣୀ କି ଛାଡିଲେ ଏଠି ଜୀବନ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ କେବେ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କୁ ସେ ନାମକରା କରେଇଛି ଆକାଶବାଣୀ। ତେଣୁ ଆକାଶବାଣୀ କି ଛାଡିକିରି ଆମେ କେହି କଳାକାର ବି ଯାଇନି କୋଉଠି। ଆଚ୍ଛା, ଆକାଶବାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତ କଣ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବାଜିଲା ଆକାଶବାଣୀ କଟକରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା କହିଲେ ଟିକେ? ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମୋର ଯୁବବାଣୀରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ବାଜିଥିଲା। ସେ ଗୀତଟା କହୁଛି, ମନେ ପକଉଛି। ସେ ଗୀତଟା ହଉଛି କପୋତି ତୁ କିଆ ମଉନେ ବସିଛୁ କହ, ଯୁବବାଣୀରେ ବାଜିଥିଲା। କପୋତି ତୁ କିଆ ମଉନେ ବସିଛୁ କହ, ଚାହିଁ ଅଧା ଗଡା ତିନି ଦିଅ,
तापर फीमेल वॉइस आसुची अदिने तूफान खंजिले देवता अदिने तूफान खंजिले देवता कौन कौन मते कह मोर कौन कार गोटे ठिकଣା दियो फास्ट गीत गोटे बाजिला तापर आउ गोटे गीत ऑल इंडिया रेडियो सेती बेले युववाणी भी बाजिची जनरल भी बाजिची सेटा होची मु जानिथिली सामुका पाइबी मुक्ता पाइबी नहीं मु जानिथिली जोछना छुईबी जह्न को पाइबी नहीं एटा जनरल बाजिची बहुत आर्टिस्ट भी एगुडा गाइछन्ती प्राय गीता दास प्रीतिनंदा राउतराय ए महेश्वर राव स्वरटा थिला तेणु से टाइम रे युववाणी भी गीत बाजी जनरल बाजी अप्रुवाल पर जनरल भी बाजी ऑल इंडिया रेडियो बहुत मान बहुत फेमस गीत मुझे जानी सामुका पाइबी मुक्ता पाइबी नहीं आहरी गोटे गीत भी बहुत ऑल इंडिया रेडियो अच्छी निजे मु मानुची भूली गली तोते नुआ गोटे भल पाई सारी एबे भी भाबुची तुमको मु भूली नहीं ये भी गोटे गीत अच्छी से दिन जातना भोगुली मु आज भी जातना भोगे आज मु जानिली सुख खोजु खोजु कलंक एमिति लागे ये भी जातना देउची मो हाते सेमिति जातना काहे मु जानिथिली निजे मु मानुची भूली गली तोते नुआ गोटे भल पाई सारी एबे भी भाबुची तुमको मु भूली नहीं ये भी ऑल इंडिया रेडियो गीत बहुत गीत ऑल इंडिया रेडियो बाजी अच्छा तेणु ऑल इंडिया रेडियो ही जीवन कहे चले कहीं ऑल इंडिया रेडियो ही प्रथम स्वीकृति दिए कौन कलाकार को अच्छा तेबे गीत लिखिबा दिगरे आपण आदर्श काहा मानती आदर्श मो बापा बो मो भौणी ए माने मत बहुत माने प्रेरणा देइचंती मो बड़ भौणी विजया महांती से भी गीत लिखे सी गीत गुड़ाक सब मुझे लेखिकी आगे शुणाए मुझे जाने नहीं भल मंद गीत से अप्रुवाल प्रथम अप्रुवाल मिले घरू तापर सांग दोस्ती कॉलेज रे पढ़ला बेले मुझे बीएससी पढ़ुली सांग मानक भी गीत गुड़ाक अरे गीत गुड़ा केमी लगुच कमर्शियल गीत एक तो एगुड़ा कौन साहित्य संजोग गीत एगुड़ाक तेणु केतुड़ा गीत कमर्शियल गीत गुड़ाक लिखा पड़े मैं फिल्म रे गीत लिखिली गोटे खोका भाई से अक्षय मानकर तो भी अन्य गति ना से मु लवली लवली बेबी तो बयस कमे देवी बुढ़ा को टोका टोका को बोका मारी फुटकी करदेवी यहाँ आपंकर हिट गीतटा तो भी अन्य गति नहीं फिल्म तेणु एबे भी तृप्ति दास गाई जो नई सेपारी कौन गोरी भजनटा तेणु केतुड़ा गीत सांग मान भीतर टे आग डिस्कसन करने पड़े से गोटे रेकग्नाइजेसन दिखते गीतटा बढ़िया है नवा कटकर कड़े कड़े रखी जड़े जड़े ये सब जो कमर्शियल गीत मोर अच्छी दहीबरा वाला टकाटा यहाँ खोका भाई माने दहीबरा वाला टकाटा महिला कॉलेज छकरे बिकुची झील को पुओ को टंकार 6टा झील को टंकार 10टा अरे आंकर 6 ताकर 10 होगला ना नहीं गीतटा करवा यहाँ अक्षय मंदिर रंग नंबर कैसेट एटा भारी बढ़िया गीत माने एटा होची 15-20 वर्ष तलर गीत दहीबरा वाला टोकाटा महिला कॉलेज छकरे बिकुची सेतबेले दहीबरा थिला माने टंका को थिला एबे 5 टका एबे 10 टका को बढ़ी गला पुराना गीत अच्छा त माने खोका भाई का सेता आपनकर तालमेल बहुत भलो रहउतला तालमेल राति पहले खोका भाई आसिकी माने निश्चित खोजिबे राजा को अच्छा गोड़े गलु राजा तू आसे कोन आज गीत लिखिछु लाइन सुना जिबा कोठ की जीवा को स्टूडियो जीवा कोठ ये करवा यात्रा रे गीत यात्रा रे गोटे यात्रा वाला आसी छिड़ा हिथिबे राति बेला बेलू जे राजा बो आज खोका भाई की जीवा आज से गीत जहा बेले आज 5टा गीत आउ 2टा सरी जाइए आ 3टा आम जमी सारिबा आ नहले हबनी आपन टिके ये कले जाए हब नहले हबनी कहले ताला जा बाहरिबा कारण को दूर दूर को जीवा पड़े कहे से कलिंग स्टूडियो थिला कलिंग स्टूडियो को जाउथलु मिसिकी केतेबेले नहले दहीबरा गुलीखुटी स्टेडियम पाखरे होतला कटक रे कटक अक्षय मानिक छाड़ले बड़ माने विरल मजाटा आ कोन मिले अच्छा खोका भाई जमी गोटे किसी मजा जिनस सी रखी अरे कौन तू आज उठीचु ना शोचु माने आप देखु से तू चिया के शोचु माने कथा गुड़ाक चियाला बेले शुणु शोला जी गाड़ी निजे शोता से तार आखि खोला थाए मैंने विश्वास कर कथा यही जिनस गुड़ाक कौट मिले ना शोला बेले आप आखि खोला थी शोला बेले जी शोई आखि खोला थी आखि खोला ना तू शोचु कौन सत कथा निदरे शोला बेले केबे गीत लिखिछु ए सब जो जिंस सत कथा जने नियारा मनीष से चमत्कार निजे भी बहुत सुंदर गीत लिखुतले आ तो संगीत जहा करिसंती तथा कहि हेबनी शब्द रे तथापि खोका भाई तो जेहेतु आपण जने गीतकार खोका भाई मध्ये अनेक गीत लिखिसंती बहुत हिट गीत दैछंती तांकर को गीत आपण हृदय को बेसी छुई मते भलो लागिछि ता गीत बहुत भलो लागे जळिछि बोली एते जळाई पारुछि एते तथापि पचारुछ भलो पाउछि केते
ଏଟା ହଉଛି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତି ସେମିତି ତ ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ଗୀତ ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡେ ଯେତେ ଦୂର ମୁଁ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡେ ଯେତେ ଦୂର ସେ ସିନା ଜାଣେ ତା ଖବର କଥାଟା, ତେଣୁ ଜଳିଛି ବୋଲି ଏତେ ଜଳାଇ ପାରୁଛି ଏତେ, ତଥାପି ପଚାରୁଛ ଭଲ ମୁଁ ପାଉଛି କେତେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଥା। ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲା, କଳଙ୍କ ଟିକେ ଦିଅ, ଏଟା ମୋ ଲେଖା। କଳଙ୍କ ଟିକେ ଦିଅ ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଅ, ଜିଇବା ମରିବା ମିଛ ହେଇପାରେ, କଳଙ୍କ ତ ମିଛ ନୁହଁ। କହିଲା କଣ ହେଲା, ଆରେ ଆରେ ସତ କଥା ତ, କହିଲା ବଢିଆ ଗୀତଟା ହେଇଛି, ସେ ଭାରି ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିଥିଲା। ମୋର ସେମିତି ଖୋକା ଭାଇର ଏତେ ଗୀତ ଭିତରେ ଏଟା ଭାରି ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ ଖୋକା ଭାଇର, ଜଳିଛି ବୋଲି ଏତେ ଜଳାଇ ପାରୁଛି ଏତେ, ତଥାପି ପଚାରୁଛ ଭଲ ମୁଁ ପାଉଛି କେତେ। ସେଇଟା ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟା ମତେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନରେ ଏଇଟା କେତେଟା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୀତଟା କହିନେ, ପର୍ସନାଲି ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ଗୀତ ଫିତ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସେତିକିବେଳେ ଭାରି ମାନେ ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଖୋକା ଭାଇ ଏଇ ଗୀତଟା ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଛୁଇଁଛି। କାହିଁକିନା ବୁଡିଗଲା ବେଳେ ଡଙ୍ଗାର ମନ ନଈ ତ ପାରେନା, ଜାଣି ନଈ କଣ ଜାଣିଛି, ଡଙ୍ଗା ବୁଡିଗଲା ତାର କଣ ହେଲା, କି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ସେମିତି ବୁଡିଗଲା ବେଳେ ଡଙ୍ଗାର ମନ ନଈ ତ ପାରେନା ଜାଣି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ଗୀତ ଏଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇପ ର ଜଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜଳେଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ମତେ ତମେ ପଚାରୁଛ କେତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତ ଜଳି ଜଳିକି ପୋଡା ଅଙ୍ଗାର। ଏଇ ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଟା ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର, ଏଇ ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଟା ଗୀତ ଲେଖିବାର, ସେଇଟା ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଇଣ୍ଡ ନ ମିଶିଲେ ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଲେଖିପାରିବେନି କି କାମ ବି କରିପାରିବେନି। ସିଏ କହିଦବ, ସେ ଭାରି ଖୋଲା ହୃଦୟ, ଆରେ ଏଇ ଗୀତଟା ତୁ ଏଠି ଟିକେ ବଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ହେଇଛି, ସେ କହିଦବ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ଗୋଟେ ଟପ୍ ରୁ ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ଲୋୟର ରୁ ଗୋଟେ ହାୟର କୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଦେଖିବା କଲୁ, ତାର ସେଟା ଭାରି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ ତ କହିଥିଲି, ମାନେ ମାନେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ, ତୁ ମହାବାହୁ ମୁଁ ମାଟି ଖେଳଣା, ମୁଁ ମାଟିର ଖେଳଣା, ତୁ କହିଲୁ ମହାବାହୁ, ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ତୁ ମତେ କାଲି ଭାଙ୍ଗିଦବୁ, ମତେ ମାଟି କଞ୍ଚା ମାଟି ନେଇକି କି କଣ୍ଢେଇ କଲା କି ଇଏ କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଟି ଖେଳଣା, ମୁଁ ମରିବି, ମୁଁ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ନିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି। ତେଣୁ ସିଏ ବଡ କମ୍ପେୟାରିଂ ଜିନିଷ କରେ, ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେଇକରି କେମିତି ନାଚିବ, ଆମେ ଖାଲି ନାଚୁଛେ ବୋଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆମେ ଜୀବନରେ ଏଠି ବଞ୍ଚିଛେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟାକୁ କୋଉ ଶୈଳୀରେ ଆମେ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା। ଏଇ ଆପଣ ଯୋଉ କରୋନା କହିଲେ, କରୋନାରେ କିଏ କୋଉ ଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚୁଛି, କରୋନାଟା ଯେତେ ବଡ ମହାମାରୀ ହେଲେ ତ ଆମକୁ ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନିୟମ ଗୁଡାକ ପାଳନ କର, ଇଏ କର, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆମକୁ ହିଁ ଏଠି ପଜିଟିଭ ନେସଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ହିଁ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଗୀତ ଭିତରେ, କଳାକାର ଜୀବନ ଭିତରେ କଳାକାର ମାନେ ସେଇଭଳି ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଜି କରୋନା ହେଇଗଲା, ତାର କରୋନାଟା ଯିବନି ନା, ଆମେ ମାନେ ଆଉ ବଡ ହବାନି ନା, ଆମ ଗୀତ ଶୁଣିବାନି ନା, ଘରେ ବସି ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଲେଖୁଛେ, ଗୀତ ଗାଉଛେ, ଗୀତ ଶୁଣାଉଛେ, ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହଉଛେ, ମୋବାଇଲରେ କରୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନାର ଭୟଟା ଟିକେ ସପ୍ରେସ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି ତ ବଦଳିଯିବ ସମୟ ନା, କାଲି ପୁଣି ଭଲ ହେଇଯିବ ସମୟ, କାଲି ପୁଣି ହସିବ ଏ ଭାରତ, ହସିବ ଏ ପୃଥିବୀ, ହସିବ ଏ ଓଡିଶା ଆମର ହସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମନଟାକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ନକରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରି ସବୁବେଳେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ କରିକି ରଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଚଳିପାରିବାନି ଆମେ ଏଠି। ଏ ଶବ୍ଦରେ କଥାରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ମିଶିଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି ଆଉ ବିନ୍ଦାସ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ହସିଲେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ଧରଣୀ, ସିଏ ଧନ ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ହସିଲେ, କାନ୍ଦିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଧନ ମାଗିବେ ସେ ଦେବେନି। ହସିବାଟା ହଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଶାମୁକା ଭିତରେ ମୁକ୍ତା, ତେଣୁ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁହଁରେ ହସ, ଯଦି ମୁହଁରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ନ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ବାହାନା କେହି କରିପାରିବେନି, ବାହାନା କରିବେ ଅଥଚ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବେନି। ଆପଣ ଯଦି ହସୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ହସ ମିଳିବ। ତେଣୁ ହସିବାଟା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ଯଦି ପଜିଟିଭ ରହିଲେ, ଆପଣ ଜୀବନଟା ହିଁ ପଜିଟିଭ ଆଡକୁ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକରି ସଂସାରରେ ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସତ କହିବେ ଗୋଟେ କଥା, କଥାଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ, ସବୁଠୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡିବାରେ
मोबाइल बर्तमान आमर सबुठारु बड़ माध्यम पालटिछि किंतु सेतेबेले मोबाइल एते नथिला माने चिठीर माध्यम थिला चिठी पठाउतला जेतले आपण एते सुंदर गीत लिखुतले पतला कुछ आपण पाखु अनेक चिठी जाउथिबो बहुत चिठी ऑल इंडिया रेडियो रु बहुत गुडा चिठी मो गीत बजेबा पई आसीची मो तापर चिठी मते लोक चिठी देइजंती आपन को से चिठी गुडा पर एबे माने देखि हबनी अच्छा गोटे गोटे तकिया मु करथिली गोटे चिठी दे अच्छा गोटे एमती गोटे बयस थाए सेतेबेले समस्ते भाबंती जेमती माने माळी जेमती बगीचार फूल गुडा सबु तार अच्छा ता फूल केवल जब लुचिकी भर बस आउ कोई बसबेनी प्रेम गोटे एमती जिन सी किए क्या भितर केत क्या भल पाई जाए कौ भितर बहुत गुटे चिठी गोटे चिठीर तकिया गोटे तैयारी करी मोर मन अच्छी मु भगत हस्टेल रोली जो माने पढ़ुली कॉलेज रे गोटे चिठी खाली रखी रखी सब पुआ मानकर झील मानकर छोट पिला मानकर इवन बुढ़ा लोक मैंने मत जाजपुर सेपटू सब चिठी बालेश्वर जाजपुर फुलवाणी मयूरभंज एपटू सब केमती कौन गीत कौ बाटे कौन तार बाहाना धरिकी सब चिठी सब लिखती ये मोर गोटे मन अच्छे नुआ बजार गोटे पिला मत बोधे 25 खंड खंड चिठी देती आपन जदि केबे देखाबे मु देखेबी एबे तार 25 खंड जाक चिठी मु रखी कारण से चिठी रे किछटा जिंस रही अच्छा अच्छा चिठी मत लगे चिठी भितर निहाती भाव में पानपत्र अंकन चिठी बेसी थी कहीं निश्चित अच्छी से श्रीकांत दास गोटे गीत से चिठी मोर बोधे 20-25 गीत अच्छी मोर गोटे बुढ़ा मान गोटे गीत थिला इच्छा हुए लिखा प्रेम चिठी केबे केबे जदि बा लिखी चिठी से प्रेम चिठी की आज ए बयस किए नेबे तेणु चिठी गीत बहुत अच्छी चिठी सब चिरी हुए ना आपनकर युववाणी गीत चिठी सब चिरी हुए ना जे चिठी रे लेखा थाए प्रेमिकार ना तेणु जो थे प्रेमिकार ना थाए बा फूलपत्र माने जो पानपत्र चित्र थाए से चिठी आगे आप चिरी पारे आप चिरी देवे बाई चांस चिन्ह हम चिठी देती पाई दुनिया तापी फर्मासी दुनिया प्रकार आपको कम्प्लेन सज्ज करा पड़ो तेणु से चिठी तो निश्चय आसो कहीं से चिठीटा ही मनीष को उदामता दिए प्रेमटा मनीष को एकदम चालाक कर दिए आप प्रेम कर न शिखी प्रेम न कर गोटे बोका लोक बोली प्रमाण हे संसार तेणु गोटे प्रेम ही मनीष को चालाक कर दिए मो इंटरव्यू गोटे देइथिली बोधे से दूरदर्शन जुआर प्रोग्राम पर संगे त्रिपुरा मिश्र संगे त्रिपुरा मिश्र श्रीराम पंडा धर्मपत्नी कही आपड़ जब प्रेम कर न जानी माने भल प्रेमिक हो पारे आपणकर से बुद्धिर बुद्धिमत्ता आपणकर बढ़िबनी तेणु प्रेमटा चालाक कर दिए प्रेम अनेक शिखे दिए बहुत जिनस प्रेम बहुत जिन शिखे दिए आपन माने आपन स्ट्रांग करदब बाट चलिया शिखेदब करदब आउ प्रेमर किसी ठिकाना नहीं प्रेमटा केतबेले है केतबेले न हबो कि कहि हबनी बा कोठी हेइथिबो आपन ताको जानि पार नथिबे बा जानिथिबे आपन कहू नथिबे विभिन्न प्रकार कथा तेणु प्रेमर बहुत प्रेम गोटे माने भल भल गोटे भल हवा पई गोटे भल मनीष संसार रे हेबा पई प्रेमर आवश्यकता बहुत रही निहाती निहाती तेणु मु समस्त को प्रेम कर या कहले काटी काठी कुटा मनीष फूल चढ़ई जीव जहाँ कहले प्रेम कर प्रेम न कले ऐश्वर्यिकता प्राप्ति हेनी भगवान ही चाहती प्रेम निहाती निहाती भगवान को गोटे सुंदर सृष्टि होची प्रेम ही भल पाइबा प्रेम अच्छा तेबे एठी आ गोटे कथा मते कहंतु सेतेबेले आपण गीत लिखुतले सेतेबेले संगीत निहाती किछ अलगा थिला वर्तमान तो गीत आपण निहाती सुनुथिबे अनेक फरक कोन कहबे से संपर्क अनेक फरक कोन गीत देखंतु गीतर गोटे देखो आगुरी गोटे गीत प्रकार आमर गोटे थिला साहित्य साहित्य तादरे टिके रहुतिला आजिकल साहित्य देले पिला माने आजिकल बुझुनांती आजिकल ए पीढ़ीर पिला माने गीत को बुझुनांती तेणु गीतटा को जस्ट देखंतु मु दुईटा गीत आपन को कहूची खाली फास्ट लाइन कहूची देखंतु आगुरी गोटे गीत थिला प्रियार आखिरे दुई धार बंका कज्जलर रेखा मुझे चंद्रबिंदु से कज्जल रेखा धारे रूपा चांदे कलंकर लेखा ए गीतर माधुर्यता केते किंतु आजिकल लेखा होची धरंतु केमती गीत ये आपन रेडियो रो गीत एबे भी मोर सचकुल आखिरे आखि गलाम लाखी आसिलु जेबे कजळ माखी लाजरे मुह झाउली गला तोते देखी जीवन को बितेबी तोते खाली देखी देखी गीतर मर्यादाटा एठी गीतरे चेंज हेची ए गीतर एकुडा म्यूजिकल हिट
କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗୀତ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ପ୍ରିୟାର ଆଖିରେ ଦୁଇ ଧାର ମଙ୍କା କଜ୍ଜଳର ରେଖା ମୁଁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେ କଜ୍ଜଳ ରେଖା ଧାରେ ରୂପା ଚାନ୍ଦେ କଳଙ୍କର ଲେଖା। ତେଣୁ ଗୀତର ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଲେଖିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କଥା, ଆଚ୍ଛା ସମୟ କଣ ଆମକୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ କଣ ଆମର କଣ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ପୁରେଇବା ଗୀତ ଭିତରେ, ଓଡିଆ ଗୀତ ଭିତରେ? ଆମର ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ନାଇଜ ହେଇଗଲେ ସେ ଗୀତ ସହିତ ସେ ଟ୍ୟୁନିକ ଟାକୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି ଇଏ ମାନେ ଭାତଟା ଅଧିକା ନ ଖାଇ ଡାଲିଟା ଅଧିକା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମ ଖାଲି ଡାଲି ପି ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ ଟା କେମିତି ଧୁମଧାମ ଆସିବ, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ର ମେଡିଟେସନ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ମାନେ ହାର୍ଟ କୁ ଟଚ୍ କରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଗୀତଟାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି। ସେଇଆ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆଧରେ ବି ଗୀତର ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଇ ନୋଟ ସେଇ ରାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇଆ ରହୁଛି। ସାହିତ୍ୟର ଭାଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁନି। ଆମେ ଗୁଣଗୁଣ ହଉନି କି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁନି ନା। ସେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଥର ରଖିଥିଲେ ମନେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ରହୁଛି ମାନେ ବାଲିଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହଉଛି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପଡିଯାଉଛି। ଲୋକ ତାକୁ ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡେ ଗୀତ ଆସୁଛି, କେହି ଗୀତ ସେତିକି ଭଲ, ଧର ଗୀତିକାର ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇନ ଲେଖିଛି ତ ସେ ମନେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗୀତିକାରକୁ କେହି ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଦେଇ ଯାହା ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ବିଟ୍ସ ରେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାଳ ଲୟ ସ୍ୱରରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗୀତ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଉଛି। ମୋର ବି ବହୁତ ଗୀତ ସେ ତଥାପି ଏବେ ବି ଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଗୀତ ଗୁଡାକ ସଫ୍ଟ ଗୀତ ଗୁଡାକ କରାହଉଛି। ଏବେ ବି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ମୁଁ ପାଉଥିଲି ମନେ ତୁ ପଡୁ ମୋର ସବୁଦିନେ, ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରେ ନା ସାଥୀ ଆଜି ତୋ ବିନା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଲୋକ ଟିକେ ପ୍ରେମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରେମର ଆବେଦନତା ବଢିଯାଉ ବା କିଛି ଜିନିଷ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବଢିଯାଉ, କେହି କାହାକୁ ନ ଭୁଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପର ଗୀତରେ ଆପ୍ରୋଚ ଟା ରହୁଛି। ଗୀତର ଆପ୍ରୋଚ ଟା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଖୋଜୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖୋସାରେ, ଆଜିକାଲି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଖୋସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକ୍ ଆସିଗଲାଣି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇମିଟେସନ ର ଜିନିଷ ଆସିଗଲାଣି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ତେଣୁ ହବ ଯଦି କେଶ ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଗୋଟା ନାରୀର ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଗୀତରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ହବା ବି ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ଯେ ସାହିତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ କାନକୁ ବି ସାହିତ୍ୟଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତେଣୁ କିଛି ଆଧୁନିକ ଗୀତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଧୁନିକ ଗୀତ କିଛି ରହିବା ଦରକାର। ଲୋକ ବି ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। କିଛି ଗୀତ ତ ମନେ ରହିଯାଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କଟକର କଣେ କଣେ ରଖିଛି ମୁଁ ଜଣେ ଜଣେ, ସେଟା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଲାଇନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତଟା ଲୋକଙ୍କର କାନରେ ରହିଯିବ। ଗୀତଟା ସଫ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କାନରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଗୀତିକାର ହିସାବରେ ସେମିତି କହିହବନି। ଲୋକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସମୟ ତ ଇସାରା କଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ରହିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହୁତ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2 ଲାଇନ ଯୋଉ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ 2 ଲାଇନ ମାତ୍ର କହିଦେବେ। 2 ଲାଇନ ସେମିତି 2 ଲାଇନ ଜଷ୍ଟ କହିଦେବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରାବଣୀ ମୁଁ ନିଜ ମଥାରେ ବୋଳିଛି ଅପବାଦ ଲୋକ ହସା, ତଥାପି ବି ଆଜି ସମୟ ତୋ ସାଥେ ମିଶିବାକୁ ମୋର ନିଶା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଇସାରା କଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।